बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। 7 दिन लगातार हर नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 मन यानी 101 मरतबा ये पढ़ें। क्या फ़ायदा होगा? दौलत के ख़जाने नसीब होंगे। जो मांगोगे रब की ज़ात हर दुआ कबूल फरमाएगा। हर एक शख्स की ख्वाहिश होती है कि रब की ताला की ज़ात मुझे इतना अता फरमाए ना कि उसके हुजूर मैं हाथ उठा के मांगूँ, अल्लाह मुझे अता कर दे, जो मेरी ज़रूरियत है मेरी पूरी हो जाए, जो मेरी ख्वाहिश है वो मुझे मिल जाए। वो जो एक पंजाबी का मुहावरा है ना कि अल्लाह लोड़ की थोड़ ना दे, यानी जिस चीज़ की मुझे जब ज़रूरत हो वो मुझे मिल जाए, उससे मुझे एफर्ट ना करना पड़े, मुश्किल ना होनी पड़े। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि यार अल्लाह ताला हमें बेहिसाब दे और इतना दे कि हम ही नहीं हमारी नस्लें भी अल्लाह ताला करे कि मुताजी से महफूज रहें और हमारे घर में माल में रिस्क में कभी कमी ना आ जाए। हमारे घरों से हर बीमारी परेशानी मुसीबत दूर हो जाए। हमारे घर पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत हो, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से हर जगह से रहमत ही रहमत नाज़िल हो। तो उनको चाहिए ख़ास कर घर की ख़वातीन को कह रहा हूँ कि घर की ख़वातीन हर नमाज के बाद 101 मरतबा ये ज़रूर पढ़ा करें। 7 दिन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो फ़र्ज़ है, यानी इसका बगैर चारा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर में पढ़ें। मेरे ख्याल से 2 मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन ये 101 मरतबा पढ़ना ज़िंदगी में इतना काम आएगा, इतना काम आएगा ना कि मेरी बहनें जोलियाँ उठा उठा के दुआएँ देंगी, मुफ्ती साहब आपने इस अमल का कहा था और इस अमल ने हमारी किस्मतें बदल दी हैं, हमारी बदनसीबी के ताले खोल दिए हैं, हमें तो इसने ज़मीन से उठा के आसमानों पे पहुंचा दिया। हमारे कारोबार में ऐसी बरकत होगी है कि हम भी खुश, हमारे घर वाले भी खुश और घर में रहमतें होगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस तरह ये अमल ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कैसे करना है, किस तरह करना है, कौन सा अमल है, मुकम्मल तफसील वीडियो के नीचे करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक आपने ज़रूर करना है। कई लोग लाइक से थोड़ा सा घबराते हैं, आई डोंट नो कि क्यों घबराते हैं। हालांकि लाइक से हमें रेवेन्यू नहीं मिलता, ये 100% है। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ लगे वाले आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह आपने ज़रूर लिखना। आज भी दुआ करेंगे और दुआ का सिलसिला इंशाल्लाह मेरी सांस तक कायम दायम रहेगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी आगे आने वाली जो नस्लें पीढ़ी हैं वो भी इस सिलसिले को आगे लेके चलें कि उनका काम हो कि अल्लाह की मखलूक के लिए दुआ करनी है और अल्लाह ताला से उनके कामों को मंजूर करवाना है। तो आपसे इतनी सी गुजारिश करता हूँ कि आपने कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। मेरी ज़ात के लिए नहीं लिखना, जिसके लिए दुआ हो रही है उसके लिखें, उसका नाम लिख के लिख दें आमीन कि आपके लिए मैंने आमीन की, मेरे लिए ना करें। आप वीडियो को आपने एक तो मुकम्मल भी पूरा देखना है और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता तो लाजमी कर लिया करें। इससे ये होता है कि हमारी इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकती हैं, ठीक है। और अगर आप आमीन ज़ुबान से नहीं कह सकते, मतलब लिख नहीं सकते, ज़ुबान से कह दें। ज़ुबान से नहीं होता, कम से कम दिल तो है ना, उससे तो आप कह ही सकते हैं। किसी का दर्द दिल रखेंगे, अल्लाह ताला भी आपके लिए ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो आपके लिए दर्द दिल रखेगा। तो आज ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा होने वाला शोहर दूसरी औरतों के पास जाते हैं और फिर मुझे बताते हैं घर वालों के सामने बहुत इज्जत बनाई है उन्होंने। मैं अगर घर बताऊं तो भी कोई यकीन नहीं करेगा। कुछ ऐसी आयत बताएं मुझे कि वो मेरे अलावा किसी के बारे में ना सोचें। दुआ की तलबगार मजबूर लड़की वाले, तो आपके लिए तो खुसूसी दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपके होने वाले शोर को खालिसतन आपके लिए कर दे और उनके दिलो दिमाग के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ आप ही हों और आपसे इतनी मोहब्बत प्यार करें कि दुनिया की आपके अलावा किसी औरत की तरफ देखें भी नहीं, ना महरम है, ठीक है। और अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत उनके दिल में कूट कूट के भर दे। अल्लाह ताला आपको ज़वाजी खुशियाँ भी नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक की एक आयत बतला रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस। ये आयत असर और मगरिब के बाद 313 मरतबा पढ़नी है और अपने होने वाले शोर की तस्वीर पर नाम के ऊपर उसके ऊपर दम कर देना है।
باقی بار کی عورتوں سے نامحرم سے ایسے دور ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے شکریہ مفتی صاحب کہ اب وہ مجھے یہ نہ بتاتا ہے اور نہ وہ ایسے کام کرتا ہے. تو ضرور اس پر آپ نے عمل ضرور کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں، کہتے ہیں ہر کسی کو اس کی محبت مل جائے. ماشاءاللہ شکریہ آپ کا، اتنی آپ نے بڑی دعا دی ہے. دعا کیجئے اور میرے لیے، میں جس سے محبت کرتی ہوں اس سے میری شادی ہو جائے. تو ایک تو انہوں نے سب کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا سب کے لیے قبول فرمائے، اور میری دعا اللہ تعالیٰ ان کی حق میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ واقعی سب کو ان کی محبت عطا فرمائے. اس نئے سال کے اندر جتنے بھی محبت کے حوالے سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ان کی محبت ان کا نصیب لکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ یہ جس سے محبت کرتی ہیں جلد سے جلد ان کی شادی ہو جائے. شادی میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے. اپنے محبوب کے ساتھ شادی کے بعد ہمیشہ ہنسی خوشی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ ان کو ازواجی خوشیاں بھی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس کے بعد ہمارے پاس کہتی ہیں پلیز آپ نسرین یاسمین شوہر معین الدین حسینی دونوں ایک ساتھ ایک جگہ رہیں. پلیز مفتی صاحب آپ میرے لیے دعا کیجئے. شوہر صرف نسرین یاسمین کے سوا کسی کے پاس نہ رہے. میں بہت پریشان ہوں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت پیدا فرمائے، اور ان کا شوہر ان سے خوب محبت کرے اور ان کی ہر بات کو مانے اور ان کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارے. اور جہاں باہر کوئی بھی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق، اتحاد، الفت، محبت پیدا فرمائے. دنیا کی کوئی طاقت چاہ کے بھی ان کو جدا نہ کر سکے، کالا جادو بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، اور انتہائی آسان وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اس کا ضرور اہتمام کریں. گھر میں نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیں. 7 دن تو فرض ہے، یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا. اس کے بعد آپ جب دل کریں، دل نہیں بلکہ آپ کریں اس عمل کو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ رب کی ذات نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر. اور یہ عمل آپ نے جب نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے فرض کے فوری بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ والضحیٰ ہے، اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھ لیا. اس کے بعد آپ نے رب کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے، یا الہ العالمین اس کلام کی برکت، اس آیت کی برکت سے یا اللہ ہمارے گھر میں، مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. یا الہ العالمین تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا کہ تیری ذات کو اس چیز سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. یا اللہ ہم نے تیری آیت پڑھی ہے، اس کی برکت سے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت یا الہ العالمین ہمارے گھر میں، مال میں، رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. ہماری دعاؤں میں اتنی طاقت عطا فرما، تیرے حضور جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین.